हाय गायज कशी आहात तुम्ही सगळी. आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली एंड हांवूय बरें हा. ओके सो आयज आमी वयता आमचे ग्रॉसरी शॉपिंग करूंक आनी प्रिन्सी हा आनी प्रिन्स तुमकां डिफरंट दिसतलो सारको. ताका ब्रेड्स घातले हांवें. ओके मी वयता आमचे ग्रॉसरी शॉपिंग नेस्टोन वयता हिंगा लागीत आमकां. ओके सो थिंगा गेल्या उपरांत तुमकां मेळटा कित्याक न्हू हिंगा आवाज खूब आनी तुमकां म्हाजो आवाजूय आयकूंक येना आसतलो. तुवें हाय म्हटलेलें सगळ्या. हाय फॅमिली, हाव आर यू ऑल. ओके चला तर बरें थिंगा वचून तुमकां मेळटा. सो गायज आतां नेस्टोन भितर पावलें हा तुमकां दाखयता. प्रिन्स शॉपिंग करता ही ग्रॉसरी. हे सगळे फ्रूट हे सगळे ऑरेंजेस एंड ऑरेंजेस लिमे हे लाइम सो गाइज आता आम्ही मांस घेऊन गेल्या. ओके बीफ तुमकां दाखयता हांव. ओके नुस्तें घेता बीफ हेर पाकिस्तानी हा मागीर केनियाचे हा फॅमिली कॉकटेल्स. प्रिन्स वोको ते फ्रँक्स येत खाता तो चिकन फ्रँक्स आनी काय खायना तो पूण तेका आतां नाका ही सद्या कित्याक आमगेर हा फ्रिजीन चिकन फ्रँक्स हे बरें लागता. बीफ हे सगळे फ्रोजन नगेट्स चिकन नगेट्स आनी फ्रेंच फ्राइज एंड स्माइलीज हे माझे फेवरेट स्माइलीज. खूप लायक कितें म्हणटा ते वयर क्लोथ शॉपिंग. हिला क्लिपा घेऊन म्हाका क्लिपा जाय फ्रेंड्स. क्लिपा ना मेरेशे पोकला आनी बॅगाय हान बी यो कलर म्हाका लायक जालो बरें दिसता पळोवन. आनी सगळी इलेक्ट्रॉनिक्स सगळे वॉशिंग मशीन ओवन टीवी रेडिओ सगळे हांगा फ्रीजर्स. खायस सगळे स्नॅक्स चिप्स बी डॉरिटोस माझे फेवरेट आणि माझे फेवरेट चिटोज ते हिंगा ना हाताक ते
फॅमिली आता आमचे शॉपिंग झाले. आम्ही आता नेस्टोन केले शॉपिंग. सो आता वेतात आम्ही हांगासरूच लागीं एक पिझ्झा म्हणून हा. जर आमी आतां पिझ्झा खावपाक वेतात मागीर पावतकूच आनी ऑर्डर करतकूच मेळटा तुमकां. हें चलता. One hour later. सो फॅमिली आता घरा पावले, शॉपिंग बीन करून येयले, फ्रेशर अप जाले. हे काडूंक ना, ही सोमते धुवंक घालतले हांव टॉप. ओके, फ्रेशर अप बीन जाले, हात पाय धुले आमी. आनी तुमकां आयज आतां दाखयतलें हांव कितें कितें घेवन येयला पळय तें ग्रॉसरी शॉपिंग सोडून आनी कितें कितें घेवन येयला पळय तें. ओके, सो हांवें हाडला पयलें तुमकां दाखयता. हे बियो हाडल्या पणसाच्यो. ओके, त्यो एक आमी वता. ओके, सो आमी थोड्यो हाडल्या त्यो. ओके, त्यो म्हाका लायक. सो हांवें म्हटलें पळोवया ट्राय करून कश्यो लागता त्यो. उकडून हांव एक दीस खातलें. ओके, सो ह्यो हाडल्या हांवें. मागीर हाडला हांवें चॅरीज हाडल्या. ओके, हांवें तितूंतले 2 आतां खावन टेस्ट केल्या, बरें आहा, गोड आहा. ओके, सो हे चॅरीजूय म्हाका लायक. हे हाडल्या पळय, हे हाडल्या. आनी तेजे उपरांत हांवें हाडला हे कोरियन ब्लॅक. सो हे कोरियन ब्लॅक स्पॅगेटी हाडले. ओके, हेजी तुमकां नेक्स्ट थोड्या दिसांनी एक व्लॉग येतलो, चॅलेंज व्लॉग. ओके, म्हाज्या फ्रेंड्सा मदें हे स्पायसी स्पॅगेटी. ओके, आनी स्पायसी चड फ्रेंड्स जायना. हांव तरी स्पायसी खाता. म्हाका म्हाजें स्पायस टॉलरन्स आमच्या घरान सगल्याकीन चड म्हाजी आहा. ओके, आमच्या घरान वचून न्हू चड स्पायसी फूड जायना. आनी हांव रांदूंक वयता तेन्ना न्हू हांवें मेक श्युअर की मातशें स्पायसी जाता. पूण मागीर म्हजी भयण आनी मामी खावंक सोदिना. ताका लागून मागीर हांव म्हणटा मागीर हांव चड स्पायस लेवल दवरिना, कित्याक मागीर ती खावंक वचना, तांकां रोखडेंच तीख लागता. आनी प्रिन्साकूय तीख खावंक जायना, मागीर तेगे दुसरे दिसा पोटान दुखपाक लागता. थंय म्हणटालो तो. पूण तरी हांवें म्हटलें हे घेता स्पायसी, तूं खातलोय? हय आपूण खातलो ही. आतां पळोवया तो खाता जाल्यार. सो चॅलेंज करतली. सो हेजे फुडें बरे बरे व्लॉग्सूय येवपाचे. ओके, सो स्टे ट्यून. सो नेक्स्ट हांवें घेतला हे नेस्लेचे कितें म्हणटा ते सिरियल्स कहे. ओके, आनी म्हाका न्हू फ्रेंड्स ते सिरियल्स हांवें हे टेस्ट करूंक ना. सो ही धाकटी पॅकेटां मेळटा ही बॉक्साक ही. सो हांवें म्हटलें हे पयलीं हांव टेस्ट करतलें आनी पळयतलें. सपोज हे न्हू बरें लागता जाल्यार मागीर हांव व्हडलें बॉक्स हाडटलें, कित्याक ती खूब व्हडली बॉक्सां आसता न्हू. आनी तुका बरें लागना जाल्यार मागीर म्हाका वेस्टूय करूंक नाका ती. सो हांव धाकटुलें ट्राय करतलें. हे बरें लागना जाल्यार मागीर दुसरी खूब आनी डिफरंट फ्लेवराची किटकॅटूय येयला न्यू. आनी उरलेले ती नॉर्मल फ्लेवर्स आमची चोको बीन आसता पळय ती. ओके, सो हे हांव आतां टेस्ट करतलें हांव. ओके, केन्नाय ब्रेकफास्टाक बीन सकाळचें. आनी सपोज म्हाका हे बरें लागलें जाल्यार मागीर हांव हेचेच व्हडले बॉक्स घेवन येतलें. ओके, आनी फाटल्यान ताका गेमूय आहा बी दिसता. ही गेम हा. ओके, सो नेक्स्ट हांवें घेतला. सो नेक्स्ट हांवें सार्डीन हाडल्या. हे आतां सनफ्लावर ऑयल सार्डीन्स. ओके, सो ह्यो फ्लेवर न्हू सनफ्लावर ऑयल सार्डीन म्हाजो फेवरेट. ह्यो सनफ्लावर ऑयल. आनी न्हू फॅमिली असले हांव पॅक पळयतालें ते 6 पॅक्स 4 पॅक्सान येता. ओके, पॅकेट येता पॅकेटांनी रॅप केल्लो आसता. पूण न्हू तितून डिफरंट फ्लेवर्स जातल्यो. म्हणजे सनफ्लावर ऑयल, मागीर ऑलिव्ह ऑयल, टमॅटो डिफरंट. आनी म्हाका टमॅटो लायक ना, टमॅटो खायना. सो हांवें कितें केलें वतले न्हू 4 हाडल्या, मेकळे हाडल्या. ओके, ते पॅकेटांतले हाडूंक ना, हे 4 हाडल्या मेकळे. ओके, नेक्स्ट हांवें हाडला हे स्नॅक्स हाडल्या 2 PM चीज बॉल्स. हे चीज बॉल्स हाडल्या. केन्नाय हांव ते खाता.
सो आनी हे न्यू कितें आनी टेस्ट करूंक सो हे म्हटलें घेवया हे हांव न्हू आनी हांव न्हू चिप्स बीन चड खायना फॅमिली हांव ते फ्रुट्स आनी हे बीन फ्रुट्स बीन खाता पूण चिप्स हांव चड लेस केन्नाय मनान मारल्यार हांव खाता ओके चायेक बायक दनपारचें नाल्यार सांजेचें केन्नाय टायमपास एडिटींग बीन करता तेन्ना हांव बसून खाता केन्नाय ओके सो हे हाडला हे एकूच हाडला आनी हे हाडला मिनीज कितें तें हेझलनट फ्लेवर मिनीज हे न्हू तुमकां थोड्यांक उगड आसा जाल्यार पयलें खूब पयलें न्हू ल्हान आसलें तेन्ना बायट्स म्हणून एक पॅकेट स्नॅक्स येताले बायट्स म्हणून ओके आनी ते म्हाका इतले लायक जाताले ब्लू आनी येलो पॅकेटान बायट्स म्हणून येताले पयलीं आमच्या ल्हानपणांत आतां इतले सोदूंक गेल्यार खूंय मेळना म्हाका दिसता ती कंपनी बंद जाली ओ कितें हांव नको ते मेळना कंपनी बायट्स सो तेजेच शेपीन पळय मिनीज दिसती पडले म्हाका आनी म्हटलें फ्लेवर ट्राय करूं पळोवया पूण म्हाका पर्सनली न्हू फॅमिली हेझलनट फ्लेवर लायक ना तरी हांव ट्राय करतलें आनी प्रिन्साकूय लायक वतले मिनीज बी सो ते हाडला एक आनी हाडला हे क्रॉकरी हे म्हाका ऑफरीर मेळ्ळ्या 2 सो हे 2 हाडला ओके बरें दिसता पळोवपाक सो आनी हाडल्या 2 आनी नेक्स्ट हांवें हाडल्या हे आनी नेक्स्ट हांवें हाडले हे बाउल्स हाडल्या 2 सॅरमीक ते बरें दिसता पळोवंक ते सेट 2 हाडल्या हांवें आनी नेक्स्ट आमी हाडला हे वेज न्हू एग हाक्का नूडल्स ह्यो चिंग्साचे स्पेशली म्हाका हे लायक ओके हांव ते दुसरे हातान एक येता पळय ट्रान्सपेरंट कितें पोतयेन येता ते म्हाका लायक हे म्हाजें पर्सनल फेवरेट हे बरें जाता हे म्हाका लायक सो हे एक हाडला हांवें म्हाका केन्नाय करूं ओके आनी मागीर हाडला चिकन नगेट्स हे बॉक्स व्हडली पॅकेटां आसली आनी म्हाका ती व्हडली हांव नाका आसली म्हाका पयलीं ताका ट्राय करूंक जाय कित्याक हे रॉयल नॅशनल ब्रँड 10 to 13 पीसीस आसता हितून ओके चिकन नगेट्स हे केन्ना चायेक बीन सांजेची टायमपास स्नॅक केन्नाय खाता आमी आनी लास्ट बट ना आनी दिसता ते हे हाडल्या स्मायलीज म्हाका स्मायलीज लायक मॅकिन्साचे स्मायलीचे मॅकिन्स ब्रँड म्हाका पर्सनली लायक गोंयाक स्मायलीज बीन खाताले हे सारके आनी फ्रेंड्स हे न्हू सारके एडिक्टीव तुमी जाणा आसतली ही खाल्ल्यार तुका खावपाकूच कशें दिसता थांबोंक कशें दिसना सो ते म्हाका पर्सनली लायक मॅकिन्स हांव केन्नाय हाडटा तें दत्ता चडशें हांव तसलें हांग बीन वचना केन्नाय कोणी सोयरीकारान बीन येयली बरी जाल्यार ससुळी ती फ्राय करून बीन दिवंक जाता विथ सॉस बरें लागता तें एंड हें हाडलां प्रिन्सान आपणा मिरिंडा ग्रीन एप्पल हे तो पियेता हे आतां हे स्पेशली न्हू फ्रेंड्स खूंय तुका इजिली मेळना खंयच्याय शॉपार सो हे स्पेशली तुका मेगा मार्केट्स बीन आहा न्हू नॅस्टोर बीन तेत मेळटा तो मोतली मेळ्ळे उपरांत 2-3 हाडून दवरता पूण आयज तेणें एकूच हाडला कित्याक न्हू तो हांव ताका तो पियेना चडतले आनी म्हाकाय हाडूंक पिवंक दिना कोक बीन आमी ताका लागून टँक बीन चड पियेता सो टँक आहा न्हू ताका लागून तो एकूच घेवन येयला हे पूण ताका लायक हांवें एकदां टेस्ट केलें म्हाका वखद कशें लागता म्हाका लायक ना आनी तें चिल्डूच पिवपाचें सपोज तें तूं मातशें बसून वॉर्म जालें आनी तूं पियलें न्हू सारकें वखद कशें लागता मागीर बरें लागना तें आनी लास्ट फायनल हाडला हांवें हे टॉप हाडला म्हाका एक बरें म्हाका टॉप मेळ्ळें सवाय सारकें म्हूण हांव घेवन येयलें म्हाका बरें आहा ब्लू कलर आनी घातलो पिंक ओके पिंक पर्पल कलर घातलो ओके सो हांवें तें हाडूंक ना कित्याक ते सायज मातशी ल्हान आसली ही सायज म्हाका सारकी परफेक्ट आसली सो ही घेवन गेला आनी उरलेले म्हणटा ते बारीक शॉपिंग केलां हांवें कांदे बटाटे बीन ते नॉर्मल ग्रोसरी हे मातशें डिफरंट आसलें सो हांवें म्हटलें तुमकां दाखयतलें हांव कितें कितें घेवन येयलां तें ओके एंड आय होप तुमकां ह्यो म्हजो ग्रोसरी शॉपिंग विडियो लायक जातलो आनी तुमकां ह्यो म्हजो विडियो लायक जाता जाल्यार
don't forget to like, share and subscribe to my channel. And one more thing family, thank you for 200 subscribers. तुम्ही तुमचो इतलो मोग दिलो, म्हाका सपोर्ट दिलो म्हणून, आणि ह्या फुडें तुमी म्हाका सपोर्ट करतली आणि तुमचो खूब 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 मोग दितलो. 200 सबस्क्रायबर्स आहा ते रोखडे 1K करतली म्हणून. आय होप हांव हेजे फुडें बरे बरे विडियोज हाडूंक ट्राय करतलें. मातसो टायम लागतलो पूण I will try my best तुमकां एंटरटेन करूंक स्वता तो हे. ओके, सो थँक यू वेरी मच फॉर 200 सबस्क्रायबर्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. आणि आय होप तुमी सगळीं सदांच म्हाका हीच सपोर्ट करतली. ओके, चलो देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर.